Bonjour. Donc nous allons commencer la séance consacrée à la lecture, à la communication que Ludmila Ulitskaya voulait bien vous faire. On ne présente plus Ludmila Ulitskaya, donc je vais me dispenser de la présenter. On ne présente plus non plus Ina Khmelievskaya, qui est notre traductrice émérite, qui est une merveille que tout le monde connaît. Quant à moi, je suis Christine Mestre et je tiens à remercier pour toutes ces années Ludmila Ulitskaya de sa présence aux Journées du livre russe. Parce que quand on a démarré il y a 10-11 ans ces journées et qu'on n'était pas du tout connus et que c'était du bric et de broc, elle nous a fait l'amitié de venir et elle n'a jamais trahi cette amitié. Et donc je voulais la remercier de ça parce que ça a toujours été une présence très précieuse. Сейчас у нас начнется, так скажем, доклад Людмилы Улицкой, чтение как подвиг. Людмилу Улицкую не нужно больше представлять, мы только хотели бы сказать, что мы очень ей благодарны за то, что 10-11 лет назад, когда все это начиналось, когда нас еще никто не знал, она оказала нам, так скажем, жест по дружбе, она приехала к нам, и с тех пор она всегда оставалась верна этой дружбе, и для нас это очень важно, мы очень это ценим. Дорогие друзья, эта самая лекция или доклад называется «Чтение как подвиг». Chers amis, donc cette conférence que je vais vous faire s'appelle «La lecture comme exploit». Должна вам сказать, что действительно это был подвиг, это было особое время и особое место, когда чтение было действительно подвигом. Et je dois vous dire que, en effet, il y avait un lieu et un temps où la lecture devenait réellement un exploit. Я совершенно уверена, что ни в одной стране мира, ни на одном языке никогда не было такого чтения, какое было в нашей молодости. Et je suis sûre que dans aucun pays du monde, en aucune langue, en aucune littérature, il n'y a jamais eu une telle lecture qu'on a eue quand j'étais jeune. И вот об этом я вам сейчас попробую рассказать. Et c'est de cette lecture que je vais essayer de vous parler maintenant. Вопрос, что такое русская интеллигенция и какое ей можно дать определение, кажется, существует дольше, чем сама эта интеллигенция, и не перестает занимать умы. La question de ce que c'est que l'intelligentsia russe et de la définition qu'on pourrait lui donner, il semble que cette question existe depuis plus longtemps que n'existe cette intelligentsia elle-même. Et elle occupe toujours les pensées. Несколько лет тому назад меня вызвали к умирающей подруге на Кипр. Она была процветающим юристом, международником, обслуживала многих известных богачей, писала к тому же стихи и вообще Царствие Небесное. Я прилетела с 5 пересадками, вошла в палату, она всех выставила, потому что ей надо было задать мне важный вопрос. Я затрепетала. О чем? О дележке наследства? О месте захоронения, о каких-то особых посмертных поручениях. Donc, il y a quelques années, on m'a appelé, j'ai été appelée pour aller voir une amie qui mourait en Chypre. Elle était une juriste internationale très connue. Elle était au service de plusieurs personnes très riches. Elle écrivait des poèmes et en général, donc on lui souhaite le royaume des cieux. Et donc je suis arrivée avec 5 correspondances. Je suis entrée dans sa chambre d'hôpital, d'où elle avait chassé tout le monde, parce qu'elle voulait me poser une question très importante. Et donc, moi, j'ai tressailli. Je me demandais, mais sur quoi elle allait me parler? Est-ce que ça va être le partage de l'héritage? Est-ce que ce serait sur le lieu de son enterrement? Est-ce qu'il y aura des missions à faire après sa mort? Все вышли. И она спросила у меня: «Люсь, как ты думаешь, что такое интеллигенция?» Я была ошарашена, но ответила: «Пожалуй, интеллигенция – это образованные люди, деятельность которых не мотивируется корыстью». Она покачала головой. Нет.
В ту же ночь она умерла, оставив меня в недоумении. Почему в последний час жизни ей был так важен ответ на этот вопрос? Quand tout le monde est sorti, elle m'a demandé, Lucia, qu'en penses-tu? Qu'est-ce que c'est que l'intelligentsia? J'ai été donc surprise de sa question, mais j'ai répondu, je crois que l'intelligentsia, ce sont des gens cultivés qui, dans leurs activités, ne sont pas menés par le profit, par les questions financières. Elle a hoché de tête, elle a dit non. Elle est morte la même nuit et elle m'a laissé donc à me demander pourquoi, à la dernière heure de sa vie, la réponse à cette question pour lui était tellement importante. Я не отвечу, но попытаюсь. Характеристики этого исчезающего вида расплывчаты. Интеллигенты бывали либералами и консерваторами, с устремлением к Европе и тягой на восток, верующие и атеисты, трудоголики и бездельники, всегда гуманистами. И всех их мы встречаем на страницах нашей великой классической литературы. Alors, je ne pourrais pas répondre, mais je vais essayer quand même de le faire. Les caractéristiques de cette espèce en vue d'extension sont assez troubles, car il y avait parmi les représentants d'intelligentsia des libéraux et des conservateurs, ceux qui étaient attirés par l'Europe ou ceux qui étaient attirés plutôt par l'Orient. Il y avait des gens croyants, il y avait donc des athées, il y avait des travailleurs et des fainéants, mais il restait toujours des humanistes et on les rencontre tous sur les pages de notre littérature classique. Одна из самых общих черт, как мне представляется, чтение как насущная потребность. Характер чтения определяется временем, местом и личным склонностями. Несколько лет тому назад я прочитала письма и дневники моего деда с 1911 по 1937 год. Там были и постоянные записи о прочитанных книгах и списки книг, которые надо прочитать немедленно, в этом месяце, в этом году. И это заставило меня вспомнить о моем собственном чтении, начавшемся полвека спустя, уже после смерти деда. L'un des traits les plus communs, comme il me semble, c'est la lecture comme besoin vital. La lecture en elle-même, le caractère de cette lecture était défini par le temps, le lieu et les penchants personnels. Il y a quelques années, j'ai lu les lettres et les journaux intimes de mon grand-père qu'il menait de 1911 jusqu'en 1937 et où il marquait sans cesse les livres qu'il a lus et les listes des livres à lire. Cela m'a poussé à me souvenir de ma propre lecture que j'ai commencé 50 ans après et déjà après la mort de mon grand-père. У каждого поколения есть свои определенные черты. Я принадлежу к поколению, которое задним числом называли поколением бэби-бумеров. 43-63 годы рождения. Этот термин придумали в 91 году, когда вообще разглядели эту проблему. До этого времени, от самой седой древности, со времен Сократа, который, кажется, первым пожаловался на невежественность молодого поколения, старики жаловались на молодежь. На папирусе, на бумаге, даже на глиняных табличках есть эти жалобы. То есть в глазах старшего поколения новые всегда по своим качествам уступают старикам. Chaque génération a les traits qui la définissent. Moi, j'appartiens à la génération qu'on a appelée plus tard la génération de baby boomers. Donc c'est celle des gens qui sont nés entre 1943 et 1963. Ce terme a été inventé en 1991 quand on a essayé de cerner le problème de cette génération. Avant cela, et depuis la nuit des temps, depuis Socrate qui apparemment était le premier
à se plaindre de l'ignorance de la jeune génération, les vieux se plaignaient des jeunes. Ces plaintes, vous pouvez les voir sur des papyrus, sur le papier et même sur les tablettes d'argile. C'est-à-dire dans les yeux de la génération plus âgée, les nouvelles générations, donc, ils sont toujours un peu moins bien que la génération précédente. В обобщениях всегда есть большое удобство, еще большая приблизительность. Обычно поколению бэби-бумеров приписывали следующие свойства: заинтересованность в личном росте, коллективизм, командный дух и прочее. Наверное, так оно и есть. Но я, вероятно, представляю некоторую маргинальную часть этого поколения, основной ценностью которого было чтение. Именно так. Не книги, а само чтение. Страстное, напряженное, умное и трудное чтение. К тому же и опасное. Потому что за чтение могли выгнать из института, с работы, даже посадить в тюрьму. Чтение было связано с риском, требовало смелости и уж во всяком случае преодоления страха. Это был своего рода подвиг. Les généralisations sont toujours très commodes, mais elles sont aussi très approximatives. En général, on dit que la génération de baby boomers possède de tels traits que, par exemple, l'épanouissement personnel, la volonté de s'épanouir personnellement, le collectivisme, l'esprit d'équipe et d'autres. Probablement c'est le cas, mais je crois que je représente une partie marginale de cette génération dont la valeur la plus grande était la lecture. Justement, non pas les livres, mais la lecture elle-même. Une lecture passionnée, intense, intelligente et difficile. Et d'ailleurs dangereuse, parce que pour la lecture, pour ce que vous lisiez, on pouvait vous expulser de l'université, on pouvait vous licencier et même vous mettre en prison. La lecture était liée au risque, elle exigeait une certaine audace, elle exigeait de toute façon de surpasser sa peur et donc cela relevait d'un exploit. Когда я обдумывала эту тему, я набрела на замечательную статью Аверинцева в сборнике, посвященной памяти Мандельштама. Называлась она «Страх как инициация. Одна тематическая константа поэзии Мандельштама». Там приведена цитата из египетской марки Мандельштама: «Страх берет меня за руку и ведет. Я люблю и уважаю страх. Чуть не сказал, мне с ним не страшно». Математики должны были построить для страха шатер, потому что он координата времени и пространства. Они, как скатанный войлок в киргизской кибитке, участвуют в нем. Страх распрягает лошадей, когда нужно ехать, и посылает нам сны с беспричинно низкими потолками. Au moment où je réfléchissais sur ce sujet, j'ai lu le merveilleux article d'Averintsev dans le recueil consacré à la mémoire de Josip Mandelstam, qui était intitulé Peur comme initiation, une constante thématique de la poésie de Mandelstam. Il cite, donc il y a une citation de Mandelstam dans cet article de son timbre égyptien qui dit « La peur me prend par la main et me guide. J'aime et je respecte la peur. J'ai failli dire « Je n'ai pas peur quand je suis accompagné de la peur ». Les mathématiciens devraient construire un abri pour la peur parce que c'est elle qui est une coordonnée du temps et de l'espace, et eux, ils y participent comme du feutre dans un fourgon kirghize. C'est la peur qui dételle les chevaux quand il faut y aller et qui nous envoie des rêves avec des plafonds qui sont trop bas sans raison. Я ахнула, когда прочитала эту фразу. Мы прежде не догадывались, что у Мандельштама страх был так связан с его творчеством. И тень этого страха легла и на нас, читателей советского времени. Но, правду сказать, наше чтение тоже было творчеством своего рода. И связано это было с тем, что мы жили в мире, где некоторая неопределенная часть книг считалась запрещенными. И чтение таких книг каралось законом.
Существовала статья Уголовного кодекса 190, позже статья 70, в соответствии с которыми можно было получить от 3 до 7 лет тюремного срока за хранение и распространение антисоветской литературы. Из этого следовало, что литература была разрешенная и запрещенная. J'ai sursauté quand j'ai lu cette phrase parce qu'avant, nous ne savions pas que pour Mandelstam, la peur était tellement liée à l'œuvre. Et l'ombre de cette peur planait aussi sur nous, les lecteurs des temps soviétiques. Mais à vrai dire, notre lecture était aussi une création d'une certaine façon, et c'était lié au fait que nous vivions dans le monde où certaines partie de livres, une partie, on ne connaissait pas laquelle, était considérée comme interdite. Et la lecture de ces livres était passible donc d'une peine. Il existait l'article du code donc pénal numéro 190. Ensuite, c'était l'article numéro 70, en accord avec lesquels vous pouvez écoper de 3 à 7 ans de prison pour avoir possédé ou distribué la littérature anti-soviétique. La conséquence en était qu'il y avait donc de la littérature autorisée et de la littérature interdite. Никто из моих знакомых никогда не видел списков запрещенных книг. Если такие списки существовали, то хранились где-то в столах ГБшного начальства. Прошло много лет, прежде чем пришло понимание этой границы разрешенного и запрещенного. Это был старинный российский вопрос, и мы были не первым поколением, которое с ним столкнулось. А были ли разрешены эпиграммы Пушкина, ходившие по рукам в начале XIX века? Лицейские шалости, матерные вирши, гавриляда, в конце концов, они были неподцензурными. Российская цензура всегда хорошо работала. Достаточно вспомнить историю Чаадаева с его философскими письмами, Радищева, издавшего свое путешествие из Петербурга в Москву в 1790 году и получившего смертный приговор за это сочинение. Милосердием Екатерины II этот приговор заменили 10-летней ссылкой в монастырь, но книга эта была впервые напечатана в 1905 году, после Первой русской революции, спустя 100 с лишним лет после ее написания. До той поры книга Радищева ходила в списках. Специалисты считают, что их было около 100. Во всяком случае, Пушкин читал именно такой список, к нему и делал свои комментарии. Таким образом, есть все основания говорить, что и Александр Сергеевич Пушкин читал сам издат. Personne de ma connaissance n'a jamais vu ces listes des livres interdits. Si de telles listes existaient, ils étaient sans doute quelque part dans les tiroirs du bureau des supérieurs de KGB. Plusieurs années se sont écoulées avant qu'on ne comprenne cette frontière entre l'autorisé et l'interdit. C'était une question russe très ancienne et nous n'étions pas la première génération à y faire face. Est-ce que les épigrammes de Pouchkine s'étaient autorisées, les épigrammes qu'on se transmettait de main en main au début du XIXe siècle? Et aussi les blagues des lycéens, les vers obscènes, finalement la gabriliade. En général, ça n'intéressait pas la censure, tandis que la censure russe a toujours très bien travaillé. Il suffit de se souvenir de l'histoire de Tchaadaïev et de ses lettres philosophiques, et aussi de Radищев, qui avait fait publier son voyage de Pétersbourg à Moscou en 1790, et qui a été condamné à mort pour cette œuvre. Par la miséricorde de Catherine II, on lui a remplacé donc l'exécution par un exil de 10 ans au monastère, mais le livre lui-même n'a été publié pour la première fois qu'en 1905, après la première révolution russe, 100 et quelques ans après qu'il était écrit. Et avant cela, le livre de Radищев restait dans les listes. Et les experts croient que ces livres-là, donc cette liste contenait à peu près une centaine de livres,
au moins Pouchkine, il lisait une telle liste et c'est une telle liste qu'il donnait ses commentaires. Et donc nous avons toutes les raisons de dire que Александр Сергеевич Пушкин lui aussi avait lu du самиздат. Ко многим книгам, которые попадали в руки во времена нашей молодости, было такое отношение, что их надо быстро прочитать, вернуть хозяину или передать товарищу, но чужим не показывать. Вообще почти любая книга – ценность, и это доказывали также огромные очереди, которые выстраивались, когда объявляли подписку на невинных классиков. Впрочем, так ли они были невинные? И Толстой, и Достоевский, и Лесков имели неприятности с цензурой и при жизни, и даже после смерти. История российской цензуры уже написана, и она чрезвычайно интересна. Alors, on avait cette attitude envers plusieurs livres qui se retrouvaient entre nos mains dans les temps de ma jeunesse. Donc que ces livres étaient à lire très vite, très rapidement, et qu'il fallait tout de suite les rendre à leur propriétaire ou peut-être donc le transmettre à un autre ami, mais il ne fallait surtout pas les montrer aux étrangers. En général, n'importe quel livre constituait une valeur. Et cela était prouvé aussi par des queues énormes qui se formaient quand on annonçait l'abonnement à aux œuvres de classiques innocents. Mais alors, étaient-ils vraiment innocents? Tolstoï, Dostoïevski, Leskov, eux tous, ils avaient déjà vécu des ennuis avec la censure de leur vivant et même après leur mort. L'histoire de la censure russe est déjà écrite et elle est très intéressante. Историю каждого человека можно описать разными способами. Через его генетику, то есть унаследованные им от родителей свойства и черты. Через образование, где, чему и сколько человек учился. Через общение, с кем общался, дружил, соседствовал. А можно и через последовательность прочитанных книг. Попытаюсь восстановить свою. L'histoire de chaque personne peut être tracée de plusieurs façons, soit à travers la génétique, c'est-à-dire avec les traits les traits de caractère, donc les qualités qu'il avait héritées de ses parents, soit à travers son éducation, où il a étudié, qu'est-ce qu'il a étudié et combien de temps il a étudié, soit à travers sa communication, avec qui il communiquait, avec qui il était ami ou il était voisin. Ou sinon, on peut le faire aussi à travers la suite des livres qu'il a lus. Je vais essayer de rétablir la mienne. Как это не смешно, даже мои первые детские книги, скорее всего, не находящиеся в списке запрещенных, тем не menее, были давно уже изъяты из библиотек, содержались в спецхране и выдавались по специальному разрешению. Cela peut paraître ridicule, mais même mes premiers livres d'enfants, que je ne crois pas qu'il était dans la liste des livres interdits, étaient quand même retirés des bibliothèques. Il était conservé dans des départements spéciaux et pour les emprunter, il fallait avoir une autorisation. Это были книги из книжного шкафа моей бабушки Елены Марковны, которая успела закончить гимназию в 17 году и сохранила девчачьи романы Чарской, чудесную книгу Луизы Алькот «Маленькие женщины», и они же ставшие взрослыми. Там же была книга о маленьких японцах и маленьких голландцев, и подшивка журнала «Задушевное слово». C'était les livres qui venaient de la bibliothèque de ma grand-mère, Yelena Markovna, qui avait eu le temps de terminer l'école des filles en 1917 et qui avait gardé les romans pour filles de Tcharskaya, le merveilleux livre de Louisa Olcott, Les 4 filles du docteur March, et la suite quand les filles devenaient adultes. Il y avait aussi un livre sur des petits japonais, les petits hollandais, et aussi des séries de revues Le mot qui parle à l'âme. В том же шкафу я нашла первую настоящую книгу «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манческий» неизвестного мне автора Микеле де Сервантеса Сааведра.
Et dans la même bibliothèque, j'ai trouvé le premier vrai livre, donc l'Hidalgo Don Quichotte de la Manche, d'un auteur que je ne connaissais pas, Miguel de Cervantes Saavedra. Другой книжный шкаф, который пополнил мое образование немного позже, принадлежал второй бабушке, Марье Петровне. Он был поинтереснее и поопаснее, но до него еще надо было дорасти. Камень Мандельштама и четки Ахматовой, Котик Летаев Андрея Белого, образы Италии Муратова и толкование сновидений Фрейда, даже, прости господи, томик Ленина «Марксизм и империокритицизм» с насмешливыми пометками моего покойного деда. Кстати, там же я нашла книжку, которая у меня хранится сейчас дома. Кое-какие документы бабушки и дедушки я сдала в архив, а эту не отдала. «Восстание ангелов» Анатолия Франца. Она имела очень странный вид. Приблизительно на палец сверху, в самодельном переплете, а переплет короче, чем формат страниц. Приблизительно на палец страницы сверху вылезают. На последней странице написано: «Этот переплет я сделал из краденой папки и старых носков в самые тяжелые дни моего пребывания в камере номер 3 в Сталинградской тюрьме». Дальше дата. Март 1934 года. И подпись моего деда. Une autre bibliothèque qui est venue compléter mon éducation, enfin un peu plus tard, appartenait à ma deuxième grand-mère, Maria Petrovna. Cette bibliothèque était plus intéressante et plus dangereuse, mais il fallait encore grandir pour y accéder. Il y avait la pierre de Mandelstam, il y avait le... Voilà, le chapelet d'Akhmatova. Il y avait aussi le chalet Taïev d'André Belli. Il y avait les images d'Italie donc de Muratov et l'interprétation des rêves de Freud. Et même, Dieu nous en garde, un tome de Lénine, Matérialisme et Empiriocriticisme, avec des commentaires moqueurs de mon feu grand-père. Et c'est là même que j'ai trouvé le livre que je garde toujours chez moi. J'ai donné quelques documents de mes grands-parents aux archives, mais j'ai conservé ce livre-ci. C'est La Révolte des anges d'Anatole France, qui a l'air assez bizarre. Elle porte une rayure donc qui a été faite à la main, et les pages dépassent d'un doigt de cette rayure. Et sur la dernière page, il est écrit: cette rayure, je l'ai faite à partir d'une pochette que j'ai volée et de vieilles chaussettes pendant les journées les plus dures de mon séjour dans la cellule numéro 3 dans la prison de Stalingrad. Ensuite, il y a une date, la date du mars 1934 et la signature de mon grand-père. В шкафу бабушки Маруси обнаружилась и русская Библия, интерес к которой проснулся у меня позже. Это была домашняя книга, читанная, даже зачитанная, с подчеркиваниями. Была и вторая Библия у прадеда с материнской стороны, с параллельным переводом на иврите и на русском. То была Тора без Нового Завета. Обе хранятся по сей день у меня дома. Dans cette bibliothèque de la grand-mère Maroussia, j'ai trouvé également la Bible russe, avec lequel je n'ai éprouvé de l'intérêt que plus tard. C'était un livre qu'on gardait à la maison, qui avait été beaucoup lu, même trop lu, avec des commentaires, avec des mots soulignés. Il y avait aussi une deuxième Bible chez mon arrière-grand-père du côté maternel, avec la traduction en parallèle en hébreu et en russe, mais c'était la Torah sans le Nouveau Testament. Et les deux, je les garde jusqu'aujourd'hui chez moi. Здесь я не могу не сделать отступление о Библии. Библией тогда называли Ветхий и Новый Завет под одной обложкой. Библия в годы моего детства была редкой книгой, изданной до революции. А после революции она издавалась только в издательстве «Патриархии», можно сказать, для служебного пользования, как какая-нибудь внутренняя инструкция ЦК или КГБ. Купить ту Библию было почти невозможно, но я прекрасно помню Евангелие, переписанное церковной старушкой от руки, как в догутенберговские времена. Сам издат, между прочим.
Ici, donc, je dois faire remarquer que la Bible, à l'époque, on appelait l'Ancien et le Nouveau Testament sous la même couverture. Pendant mon enfance, donc, la Bible était un livre rare. On trouvait seulement la Bible publiée avant les révolutions. Et après les révolutions, elle n'était publiée que par les éditions des patriarches, de la patriarchie, c'est-à-dire, on peut dire, pour l'usage strictement intérieur, comme un circulaire du comité central et du KGB. Il était quasiment impossible d'acheter cette Bible-là. Mais je me rappelle parfaitement un évangile qui avait été réécrit à la main par une vieille d'église, comme si c'était avant Gutenberg. Donc ça aussi, c'est du самиздат. Продолжу повествование о книжных шкафах. Моими воспитателями были 2 книжных шкафа моих бабушек, еще один третий в квартире моей подруги, одноклассницы Лары. Интеллигентная русская еврейская семья из Тбилиси. Шкаф большой. Все книги стояли корешком вперед, а некоторые позади, припрятанные. Оттуда мы с Ларой однажды вытащили 2 книжки. Одна была «Декамерон» с иллюстрациями. И я узнала тогда, что такое гульфик, и, кажется, именно тогда проявила к нему интерес. Книжка была очень увлекательной, мы ее долго разглядывали. Прочитали, но она не показалась нам особенно смешной. Наверное, только современники могли здорово смеяться над этими довольно тривиальными историями. Alors, je continue le récit des bibliothèques. Donc, parmi mes éducatrices, il y avait 2 bibliothèques de mes grands-mères et une autre, une troisième, qui se trouvait dans l'appartement de ma copine, Lara. Donc, elle venait d'une famille russo-juif intelligent qui venait de Tbilissi, qui appartenait à l'intelligentsia. La bibliothèque était grande. On voyait bien tous les livres, mais certains étaient derrière et on les avait cachés. Et donc, c'est de là que Lara et moi, un jour, avons tiré 2 livres. L'un, c'était le Décaméron avec l'illustration. C'est alors que j'ai appris ce que c'était la braguette et apparemment, c'est à ce moment-là que j'ai éprouvé un vif intérêt. Le livre était très passionnant, nous l'avons regardé longtemps, nous l'avons lu, mais nous ne l'avons pas trouvé vraiment marrant. Peut-être il n'y avait que les contemporains de ce livre qui pouvaient vraiment rire de ces histoires assez banales. Вторая книжка был сборник стихотворений Бориса Пастернака, избранное 1934 года издание. Там было стихотворение, которое я не могу не привести немножко. Оно было чрезвычайно важно для меня. Думаю, что оно важно для всех. Там есть важная формула взаимоотношения человека с поэзией. Так начинают года в 2, от мамки рвутся в тьму мелодий, щебечут, свищут, а слова являются о 3-м годе. Так начинают понимать, и в шуме пущенной турбины мерещится, что мать не мать, что ты не ты, что дом чужбина. Что делать в страшной красоте, присевшей на скамью сирени, когда и впрямь не красть детей? Так возникают подозрения, так зреют страхи, как он даст звезде превысить досягание, когда он Фауст, когда фантаст. Так начинаются цыгане, так открываются паря поверх плетней, где быть домам бы, внезапные, как вздох моря, так будут начинаться ямбы. Так ночи летние, ничком, упав во овсы, с мольбой исполнится, грозят заре своим зрачком, так затевают ссоры с солнцем, так начинают жить стихом. Короче, первые 2 строчки, больше не надо. Этот перевод будет хуже. Alors, le deuxième livre, c'était le recueil des poèmes de Boris Pasternak, œuvre sélectionnée de 1934. Et il y avait le poème que donc, je me dois de citer ici, car pour moi c'était très important et je crois que c'est important pour tout le monde, car il y a une formule importante des relations de l'homme avec la poésie. Donc c'est ainsi qu'on commence. À 2 ans, on s'en va, de sa mère, on part vers l'obscurité des mélodies. Je ne vais pas massacrer Pasternak plus longtemps, donc de toute façon, vous retrouverez facilement ce poème en français.
Для девочки 12-13 лет текст был вполне невнятный, но тем не менее с этого момента или около него начинается моя жизнь с поэзией. Пути моего чтения прихотливы, а отношения с писателями складывались по законам любовного романа. Первое прикосновение, жар и пыл, потом либо охлаждение, либо пожизненная любовная связь со взлетами и падениями. В классе в 5-6 произошел роман с О. Генри. Тронул меня лаконизм рассказов и элегантность финала. На каждой странице коричневого лохматого томика до сих пор жив, засохшие капли супа и компота наизусть. И вовсе не Чехов, нисколько не Чехов. А потом начинался Толстой, Хаджи Мурат, на всю жизнь. И нисколько не Достоевский, и не Диккенс, а Томас Манн. Продолжается Пастернак, начинается Мандельштам. Pour une fille de 12-13 ans, le texte de ce poème n'était pas tout à fait lisible, mais c'est en ce moment-là, ou à peu près, que ma vie avec la poésie a commencé. Les chemins de ma lecture étaient sinueux et les relations avec les écrivains se formaient selon les lois d'un roman d'amour. On se touche la première fois, ensuite c'est la passion, ensuite soit c'est le froid ou la passion amoureuse qui dure pendant toute la vie avec les hauts et les bas. Quand j'étais donc en cinquième, à peu près en 5e classe, j'ai eu le roman avec O. Henry a commencé. Ce qui m'a touchée, c'est ses récits laconiques et ses finales élégantes et ses fins élégants. Sur chaque page de ce petit homme brun qui est toujours vivant, que je garde toujours, il y a des gouttes de soupe et de compote qui ont séché depuis. Et c'était pas du tout, donc je le connaissais par cœur, et ce n'était pas du tout du Tchekhov, pas du tout. Ensuite, c'était le temps de Tolstoï, Haji Murat, qui m'est resté pour toute la vie. Pas du tout Dostoïevski ni Dickens, mais plutôt Thomas Mann. Continuait Pasternak et apparaissait Mandelstam. В год окончания школы, 1960-й, меняется ландшафт. У меня появляется новая подруга, Наташа Горбаневская, настоящий живой поэт. В те времена Наташа издавала свои стихи сама. Поэт Николай Глазков еще в 40-х годах запустил термин «сам себя издат». Но к этому времени мы уже знали, что это называется «сам издат». Наташа делала маленькие сборники, печатала их на папиросной бумаге, поэтому, наверное, ей удавалось печатать по 7 экземпляров. Очень красиво и элегантно она их брошюровала. Книжечки были тоненькие. Все эти книжечки я передала спустя 50 лет в архив музея «Мемориал». Они ездят по всему миру с выставками, посвященными тому времени. L'année où j'ai terminé l'école, c'était en 1960. Le paysage a changé et j'ai eu une nouvelle amie, Natalia Gorbanevskaya, qui était donc un vrai poète vivante. À cette époque-là, Natacha publiait ses poèmes d'elle-même. Le poète Nicolas Glaskov, dans les années 40, a lancé le terme Sam себя издат, c'est-à-dire l'auto-édition. Mais à l'époque, nous savions déjà que cela s'appelait Sam izdat. Natacha faisait des petits recueils qu'elle imprimait sur un papier très fin, et c'est pour ça peut-être qu'elle arrivait à publier 7 exemplaires de chaque. Elle les rassemblait, elle les reliait de façon très élégante. Les livres étaient tout fins. Et tous ces livres, 50 ans après, j'ai donné aux archives de la Société Mémorial, et maintenant ils voyagent dans le monde entier avec les expositions consacrées à cette époque-là. Таким образом, первый настоящий самиздат, с которым я встретилась, книги Натальи Горбаневской. 3 года тому назад я ехала в электричке из Шереметьево домой, откуда-то прилетевший из-за границы, бросила взгляд за окно, там было дивно прекрасно. Только что выпавший снег, согнувшаяся в 3 погибели береза, а ехал я из жарких стран, где никакого снега нет. Глаз очень радовался. И всякий раз, когда у меня радуется глаз красоте природы, я вспоминаю как мантру одно стихотворение Наташи Горбаневской. «Я в лампу долью керосина, земля моя, как ты красиво, в мерцающих высях вися,
Плетомая мною корзина, в корзине вселенная вся. Alors, et donc de cette façon, le premier vrai samizdat que j'ai rencontré, c'était les livres de Natalia Gorbanevskaya. Il y a 3 ans, j'étais dans le train de banlieue qui m'amenait à la maison de l'aéroport de Sheremetyevo. Je venais de l'étranger, je ne sais plus où. J'ai jeté un regard par la fenêtre. C'était divinement beau. Il venait de neiger et la neige pesait sur les bouleaux. Moi, je revenais des pays chauds où il n'y a pas de neige et ça me réjouissait, ça réjouissait mon regard. Et à chaque fois que mon regard réjouit à la beauté de la nature, je me rappelle comme une mantra un poème de Natalia Gorbanevskaya, donc je me permets une traduction très approximative. Je vais mettre donc du kérosène dans la lampe et je dirais qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es belle, ma terre, qui est suspendue dans des hauteurs scintillantes. C'est un panier que je fabrique, et dans ce panier, il y a tout l'univers. Когда я приехал домой, все еще бормоча про себя это стихотворение, мне позвонили и сказали, что Наташа умерла. И совершенно нерасторжимым образом слилось для меня это стихотворение и сообщение о ее смерти, и это чувство красоты ее жизни. Судьба моя, как ты красива. Quand je suis arrivée chez moi, toujours en marmonnant ce poème, on m'a appelé pour dire que Natalia venait de mourir. Et de telle façon, ce poème, la nouvelle de sa mort et ce sentiment de la beauté de sa vie, ô mon destin que tu es beau, ça s'est lié, de façon indissoluble. Благодаря Наташе я очень рано познакомилась с питерской поэзией начала 60-х годов. В те годы еще было неизвестно, какой из 4 молодых питерских поэтов совершит своего рода поэтическую революцию. Рейн, Найман, Бобышев или Бродский. Первой это поняла Анна Андреевна Ахматова. Хотя надо сказать, что и остальные 3 обладают большими достоинствами, но масштаб. Первые стихотворения Бродского пришли от Наташи. Grâce à Natacha, j'ai fait connaissance très tôt avec la poésie de Saint-Pétersbourg du début des années 60. À l'époque, on ne savait pas encore lequel des 4 jeunes poètes pétersbourgeois allait commettre une révolution poétique, si ce serait Rein, Naiman, Bobechev ou Brodsky. La première à comprendre a été Anna Akhmatova, même si on doit dire que les 3 autres possèdent de grands talents, mais ce n'est pas la même échelle. Et les premiers poèmes de Brodsky sont venus de Natacha. Прошло около 60 лет с тех пор, как я начинала свое опасное чтение. Я могу с уверенностью сказать, что с 60-х годов начинаю была выстроена целая индустрия подпольного чтения. Существовали 3 принципиально разных источника. Дореволюционные и довоенные книги, которые оказались под запретом. Это главным образом религиозка. Василий Розанов, Бердяев, Флоренский, Владимир Соловьев, русский литературный авангард начала прошлого века, позднее. Он пришел позднее. Второе. Написанные в России, но не изданные официально или уничтоженные после их издания, изготовленные одним из домашних способов – фотокопированием, перепечатанием на машинке, в редких и более поздних случаях с ксерокопированием. Начиная от Василия Гроссмана до Солженицына, Шаламова, Евгения Гинзбург, Надежды Мандельштам, Венечки Ерофеева. Третье. Привезенные или присланные из-за границы издания на русском языке. Кроме уже упомянутого издательства «Жизнь с Богом», к нам попадали через приезжих иностранцев и дипломатов книги на русском языке, изданные в Имко Пресс, РСХД и, наконец, в издательстве «Ардес». Это был первый там издат. Alors, maintenant, à peu près 60 ans se sont écoulés du moment où j'ai commencé ma lecture dangereuse.
Et je peux dire avec assurance que depuis, à partir des années 60, on a construit toute une industrie de lecture clandestine. Il existait 3 sources qui étaient tout à fait différentes. Donc la première source, c'était les livres d'avant-révolution et d'avant-guerre qui donc, se sont retrouvés interdits. C'était surtout les livres religieux, ceux de Vassili Rozanov, de Berdiaev, Florensky ou Vladimir Soloviev. L'avant-garde littéraire russe du début du siècle, nous ne l'avons retrouvée que plus tard. Ensuite, deuxièmement, c'était les livres écrits en Russie qui n'avaient pas paru officiellement ou sinon qui avaient été détruits après l'édition et qui se fabriquaient qui se fabriquaient à la main, c'est-à-dire en tapant sur la machine ou encore plus tard avec les photocopies. Et donc, à commencer par Vassili Grossman et jusqu'à Solzhenitsyn, en passant par Shalamov, Evgenia Ginsburg, Nadezhda Mandelstam et Yerofeyev. Для меня лично самиздат начинался как поэтический. Кроме перепечатанных на машинке стихотворений Цветаевой, Гумилева, Ахматовой и Мандельштама, существовали и поэтические самиздатские журналы, «Синтаксис», собранный Александром Гинзбургом, несколько ленинградских поэтических журналов. Но главное, что необходимо понять, самиздат был чрезвычайно разнообразен, и он не исчерпывался поэзией. Кроме поэтического и уже упомянутого религиозного, существовал самый опасный вид самиздата – политический. Он был ошеломляющий по воздействию. Это в первую очередь Орвелл с его «Скотской фермы» и романом 1984 год, и некоторое количество чисто политических исследований, не поднимающихся на такой высокий художественный уровень. Это «Технология власти» Авторханова, «Большой террор» Конквеста, «Новый класс» Джилоса. Существовал самиздат художественный, переводной, научный, националистический, неомарксистский и даже музыкальный. Pour moi personnellement, samizdat avait commencé du côté poétique. À part les poèmes de Tsvetaeva, de Gumilov, d'Akhmatova et de Mandelstam tapés à la machine, il existait aussi des revues poétiques de samizdat, par exemple La Syntaxe, qui était soi-disant publiée par Alexandre Gainsbourg. Il y avait quelques revues poétiques de Leningrad. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que le samizdat était extrêmement diversifié et il ne s'épuisait pas par la poésie. À part le samizdat poétique et le samizdat religieux que nous avons mentionné, il y avait aussi le samizdat le plus dangereux, c'est-à-dire politique. Son impact était époustouflant. C'était avant tout George Orwell avec sa ferme des animaux et aussi 1984 et un certain nombre d'études politiques qui n'étaient pas à un tel haut niveau dans le sens littéraire. C'était La technologie du pouvoir d'Aftorkhanov, La grande terreur de Conquest ou La nouvelle classe de Gilas. Il y avait donc le samizdat artistique, le samizdat de traduction, scientifique, nationaliste, néo-marxiste et même musical. Мы читали днями и ночами, читали годами и росли вместе с чтением. Репрессии за изготовление самиздата ужесточались. Редко какое регулярное издание выдерживало больше 3 номеров. Редакторов, составителей и машинисток ловили и сажали. В 1965 году прошел процесс над Синявским и Даниэлем, опубликовавшими свои книги за рубежом, и после этого процесса были посажены десятки людей. Кстати, посадили Александра Гинзбурга, составившего «Белую книгу», посвященную именно этому процессу над 2 писателями. Несколько позже, в 1968-м, стали выпускать хронику текущих событий. 2 десятка смельчаков собирали по всей стране материалы о репрессиях, о тех политических процессах, которые шли в те годы. Это издание поставило рекорд долгожительства. Это был подвиг Наташи Горбаневской.
Nous lisions pendant des jours et des nuits, nous lisions pendant des années et nous grandissions avec la lecture. Les répressions pour la fabrication du samizdat devenaient plus dures. Il était rare qu'une revue subsiste au-delà de 3 éditions, enfin 3 publications. Les rédacteurs, comment ça s'appelle là, ceux qui tapaient les exemplaires à la machine étaient attrapés, étaient arrêtés et emprisonnés. En 1965, il y a eu le procès de Sieniawski et Daniel qui avaient publié leur livre à l'étranger et ce procès a amené à l'emprisonnement de dizaines de personnes, y compris Alexandre Gainsbourg qui avait rédigé le livre blanc consacré justement à ce procès des 2 écrivains. Un peu plus tard, en 1968, on a commencé à faire paraître la chronique des événements actuels, c'est-à-dire il y avait 2 dizaines des gens courageux qui rassemblaient dans le pays entier les matériaux concernant les répressions, les procès politiques qui avaient lieu à l'époque. Et donc cette revue a montré le record de la longévité, ce que nous devons à Natalia Gorbanevskaya. Вернусь к моему личному чтению. 1965 год стал для меня годом, когда я открыла сразу 2 великих русских писателей, которые стоят как пограничные столбы русской литературы – Платонов и Набоков. Так случилось, что их книги почти одновременно попали ко мне в руки, и, надо сказать, это было очень тяжелое испытание. 2 такие, могу сказать, взаимоуничтожающие. Не могу сказать взаимоуничтожающие, но во многом очень противоположные, вскипающие друг от друга стихии. Платонова тогда напечатали, первое посмертное издание. С Набоковым было интереснее. Один студент с другого факультета, канадец русского происхождения, дал прочитать «Приглашение на казнь». Это был абсолютный переворот для меня. Я поняла, что есть другая русская литература, помимо русской классической и русской советской. Советскую я не читал из внутреннего протеста. Какой может быть Пашка Корчагин, Павлик Морозов и Зоя Космодемьянская, когда уже написан Вертер? Даже хорошую советскую литературу не читал. Это был мой личный снобизм, морщил нос. Никакого Трифонова, Нагибина. Они потом очень запоздало были прочитаны, и уже это было неинтересно. И зачем мне было читать Зубра, когда я слушала лекции Тимофея Вересовского? И я все читала книжки из шкафов, уже не Бабушкиных, а других людей. Здесь точка, дальше не надо. Alors, je reviens à ma lecture personnelle. L'année 1965 est devenue pour moi l'année où j'ai découvert en même temps 2 écrivains russes qui se posent un peu comme 2 pôles de la littérature russe, Platonov et Nabokov. Par hasard, leurs livres se sont retrouvés entre mes mains pratiquement en même temps et il faut dire que c'était une épreuve, une dure épreuve. Ces 2 livres étaient, alors je ne dirais pas qu'elles se détruisaient mutuellement, mais ils étaient quand même très opposés l'un à l'autre. Platonov alors avait été publié, c'était sa première publication post-mortem. Et pour Nabokov, c'était plus intéressant. C'était un étudiant venant d'une autre faculté, un Canadien d'origine russe, qui m'a donné à lire L'invitation à l'exécution. Et c'était pour moi un bouleversement. J'ai compris qu'il y avait une autre littérature russe, à part la littérature russe classique et la littérature soviétique. La littérature soviétique, je ne la lisais pas d'une sorte de protestation intérieure. Je ne comprenais pas comment on puisse parler de Pavel Korchagin, Pavlik Morozov ou Zoya Kosmodemyanskaya quand on avait déjà écrit Les souffrances de John Werther. Et même la littérature soviétique qui était bonne, je ne voulais pas la lire. C'était mon snobisme personnel. Donc pas de Trifonov, pas de Nagibin. Eux, je les ai lus beaucoup plus tard et donc ce n'était pas aussi intéressant. Et à quoi bon lire le Zoubre si j'avais écouté les conférences de Timofeïev Ressovski?
Et je continuais donc à lire des livres venant des bibliothèques. Ce n'étaient plus les bibliothèques de mes grands-mères, mais qui appartenaient à d'autres personnes. Мне придется немножко сократить, но этот текст будет издан в книжке, которая выйдет, видимо, в этом году. Так что я просто сокращаю, потому что у нас не так много времени. Je devrais écourter donc mon discours un petit peu, mais de toute façon, vous retrouverez le texte dans mon livre qui paraîtra cette année. Собственно, на этом можно было бы закончить. Там большой пропуск. Собственно, на этом можно было бы закончить. В 1990 году в России был принят закон о запрещении цензуры. В течение 2 лет почти все те книги, которые были опасным чтением, появились на прилавках книжных магазинов. Издательства не сделали на этих книгах большого бизнеса. У меня даже было такое впечатление, что все, кому было это рискованное чтение интересным, уже прочитали все раньше. Может быть, самый яркий пример – это «Архипелаг ГУЛАГ», за который больше всего сажали и больше всего трепали. Он лежал в начале 90-х не только на прилавках магазинов, но и во всех переходах метро, но никто его не расхватывал. Парадоксально, что эта великая книга «Подвиг» оказалась гораздо важнее на Западе, чем на родине. Коммунистическое движение во Франции и Италии пошло на спад после того, как западные коммунисты узнали о большом терроре, о роли ЧК, НКВД, КГБ в жизни страны и отшатнулись от коммунистического режима, от сталинизма. Но как раз в России этого не произошло. Книга, по-видимому, так и осталась непрочитанной, потому что через несколько лет после крушения советской власти народ дружно проголосовал за человека, воспитанного в старых традициях КГБ. Здесь же и корень возрождающегося в нашей стране сталинизма. Donc on pourrait peut-être finir là-dessus. En 1990, en Russie, on a adopté la loi qui interdisait la censure. Et pendant 2 ans, presque tous les livres qui étaient considérés comme de la lecture dangereuse ont apparu sur les comptoirs des librairies. Mais les maisons d'édition n'ont pas pu faire donc d'affaires avec ces livres-là. J'avais même l'impression que tous ceux qui s'intéressaient à cette lecture à risque avaient déjà tout lu. Peut-être l'exemple le plus saillant, c'est l'archipel Goulag, pour lequel on allait le plus souvent en prison et pour lequel on était le plus souvent inquiété. Au début des années 90, on le voyait non seulement dans les librairies, mais aussi on le vendait dans tous les passages souterrains. Et personne ne s'y intéressait. De façon paradoxale, ce grand livre, ce livre Exploit, s'est révélé beaucoup plus important pour l'Occident que pour la patrie de l'écrivain. Le mouvement communiste en France et en Italie a connu un déclin quand les communistes occidentaux ont appris la Grande Terreur, ont appris le rôle du ČK, NKVD et KGB dans la vie du pays, et quand ils ont rejeté le régime communisme et le stalinisme. Mais justement, en Russie, cela n'est jamais arrivé. Apparemment, le livre n'a jamais été lu parce que plusieurs années après l'effondrement des autorités soviétiques, le peuple a voté à l'unanimité pour une personne éduquée dans les vieilles traditions du KGB. Et c'est là aussi qu'on trouve la racine du stalinisme qui commence à renaître dans notre pays. Интеллигент, как бы не определять его свойства, представляется большинству сограждан сегодня по преимуществу фигурой комической. Более того, я позволю себе смело сказать, что российская интеллигенция покончила свое существование самоубийством. Произошло это в 20-30-е годы прошлого столетия. Под напором власти интеллигенция предпочла развоплотиться, и этому послужили выдающиеся писатели своего времени, создав целую портретную галерею героев, которых можно узнать и в Хулио Хуранита Эренбурга, и в «12 стульях», и в «Золотом теленке» Ильфа и Петрова, и во многих других литературных героях, обесчещивающих само явление русской интеллигенции. В заключение приведу отчаянное и убедительное высказывание Юрия Олеши, тоже бросившего свой камень на могилу русского интеллигента, сделанное им в 1930 году.
Мы, писатели, интеллигенты, должны писать о самих себе, должны разоблачать самих себя, свою интеллигентность. Взгляд мой на положение интеллигенции крайне мрачен. Надо раз навсегда сказать следующее. Пролетариату совершенно не нужно то, что мы называем интеллигентностью. Я хочу перестроиться. Конечно, мне очень противно, чрезвычайно противно быть интеллигентом. Вы не поверите, быть может, до чего это противно. Это слабость, от которой я хочу отказаться. Нам, сегодняшним потомкам тех, кого называли интеллигенцией, осталась только одна общая слабость – любовь к чтению. Alors, je termine quand même pour notre public français. Le représentant de l'intelligentsia, donc quels que soient ses traits de caractère, aujourd'hui est représenté, donc est imaginé par la majorité de ses concitoyens comme une figure plutôt comique. Plus encore, je me permettrai de dire que l'intelligentsia russe s'est suicidée. Ce qui s'est passé dans les années 20 et 30 du siècle dernier, quand, donc, sous la pression des autorités, l'intelligentsia a préféré de se désincarner et les écrivains illustres de l'époque ont aussi contribué à cela. En créant toute une galerie de portraits des héros qu'on reconnaît facilement dans Julio Jorinito d'Érimbourg et dans les 12 chaises et le veau d'or d'Ilfe Petrov et dans plusieurs autres héros, enfin personnages littéraires qui font la déshonneur au phénomène même de l'intelligentsia russe. Et pour conclure, je vais citer donc le discours, enfin une partie de discours désespéré et convaincant de Yuri Olecha, qui lui aussi a jeté sa pierre sur le tombeau de l'intelligentsia russe et qu'il a fait en 1930. Il disait nous, les écrivains de l'intelligentsia, nous devons écrire sur nous-mêmes, nous devons dénoncer nous-mêmes et notre soi-disant intelligence. Je porte un regard très triste sur la situation de l'intelligentsia. Il faut qu'on se dise une fois pour toutes la chose suivante. Le prolétariat n'a pas du tout besoin de ce que nous appelons intelligentsia. Et moi, je voudrais me reconstruire. Bien sûr, ça me dégoûte beaucoup d'être le représentant d'intelligentsia. Vous ne croirez peut-être même pas à quel point ça me dégoûte. Et c'est une faiblesse à laquelle je veux renoncer. Et nous, les descendants d'aujourd'hui, de ceux qu'on appelait jadis l'intelligentsia, il nous reste une seule faiblesse commune, c'est l'amour pour la lecture. Bien, merci beaucoup. Merci à Ludmila Ulitz.